دیکھیں نا میں بات سمجھ گئی مگر میں اگر آپ سمجھ جائیں کہ بلے کا نشان غلط لیا گیا اب جو بحث چلی تو اس کی رسپانسبلٹی بھی تو کسی پر فکس کریں. ندیم افضل چند صاحب 13 میں سے 8 ججز کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس بنتی ہیں، ان کا حق ہے. 13 ججز میں سے 11 کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، نہ اس کے ہم قصوروار ہیں. کوئی رکاوٹیں آئیں، کون سی رکاوٹیں آئیں گی عمل درآمد کرنے میں؟ تو واپس رجوع کریں. آپ نون لیگ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. محبوب بخاری نے آج پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی جب ندیم افضل چند نے یہ کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو واپس نہیں ملنی چاہیے اور یہ فیصلہ سپریم ہائی کورٹ میں چیلنج ہے. اس بات پہ مہر بخاری کو آگ لگ گئی اور وہ یہ بھول گئی کہ کیمرہ آن ہے. انہوں نے پھر ایسی ندیم افضل چند کی چترول کی. ابھی آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں. ویڈیو دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد اس پر ڈیٹیلز بات کریں. کے خلاف ریفرنس بھی بھیج دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب. چند صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کے. سر بتائیے گا حکومت گرانے اور بنانے کے زرداری صاحب کے دعووں کے بعد اب پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اتنا اہم قدم اٹھایا گیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. کیا اس کو عمران خان کی طرف سے مذاکرات یا آپ سے کسی بھی بات چیت کا جو انہوں نے حال ہی میں پھر سے نہ کی ہے اس کے بعد اس تناظر میں اس فیصلے کو دیکھا جائے؟ نہیں، ہم اس تناظر میں نہیں دیکھیں. ہم اداروں کو پیپل پارٹی کا بڑے پہلے دن سے موقف ہے کہ جمہوریت چلنی چاہیے، لیکن اس جمہوری عمل میں تمام اداروں کا احترام بھی ضروری ہے. ہم اداروں کو لڑانا بھی نہیں چاہتے. اب پارلیمان، آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی ہمیشہ پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، پارلیمان کی مضبوطی کے لیے کام کرتی ہے. اب عدلیہ پہلے تو پیپل پارٹی اس کی وکٹم ہوتی تھی اور اس وقت تو کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن تاریخ کا دارہ بدلا ہے. اب آج وہی لوگ پیپل پارٹی سے امدادیں بھی مانگ رہے ہیں اور پارلیمان سے بھی امیدیں رکھے بیٹھے ہیں جو کبھی. آپ یہ نظر ثانی درخواست دائر کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو آئین کا انٹرپریٹیشن ہے نا جی، وہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے، لیکن کچھ آئینی حدود سے تجاوز کرے گا. آئین لکھنے کی تو سوائے پارلیمان کے کس کی؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ صحیح کہہ رہی ہے آئین کو ری رائٹ کیا جائے اس فیصلے سے؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو بھی ٹائم لیمٹ تھی وہ بھی آئین میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے ایکٹ آف پارلیمنٹ میں بھی الیکشن رولز، جو الیکشن رولز ہیں پارلیمان نے بنایا ہے نا. اگر اس میں امینڈمنٹ ہے تو پارلیمان نے کرنے، پارلیمان کے علاوہ کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. اگر سپریم کورٹ ایسا ایشو تھا تو سپریم کورٹ واپس ریفر کر سکتی تھی. یہاں تک تو لاجیکلی بات سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یا اس سنی اتحاد کی سیٹیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ دیکھیں، اس بات میں وزن ہے نا. ایک لاجیکلی بات ہوتی ہے کہ جی ووٹ ملا ہے ایک جماعت کو یا ووٹ ملا ہے آزاد کو یا گروپس کو ملا ہے. اس گروپس کا کوئی پارٹی جوائن کرنے میں کوئی قانون ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ کو جوائن کروں دوسرے دن میں اس کو جوائن کروں. میں یہ بات سمجھ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 دن کو 15 دن کی مہلت کر دینا آئین میں کہیں نہیں لکھا، یہ ریفر کر دیا تھا. مگر سرے سے سر یہ بھی دیکھیں، پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا، جن لوگوں نے تو فارم بھرا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں 39 کا تو جنہوں نے ڈیکلیریشنز بھی دی ہیں، جنہوں نے ڈیکلیریشن دی ہے ان کا کوئی لاجک بنتا ہے. اس کے بعد جنہوں نے اپنے فارم میں کوئی جماعت لکھی نہیں 41 تو 41 کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی پی ٹی آئی بن جائیں؟ ٹھیک ہے، مگر آپ یہ قانون کہاں آئین دیکھیں، اس میں آئین کہاں لکھا؟ میں ٹھیک ہے، مگر اگر آپ پرامہ فشائی بعد نظر میں یہ ہوا تو پھر اگر دیکھیں نا، میں ایک بات سمجھ گئی مگر میں دوسرے اگر آپ سمجھ جائیں کہ بلے کا نشان غلط لیا گیا اب جو بحث چلی تو اس کی رسپانسبلٹی بھی تو کسی پر فکس کریں. ندیم افضل چند صاحب 13 میں سے 8 ججز کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس بنتی ہیں، ان کا حق ہے. 13 ججز میں سے 11 کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے ان کو آزاد امیدوار قرار دیا اور یہ کوتاہی ہے، یہ غلط کام کیا ہے. یہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہی بنتی تھی، یہ تحریک انصاف کے ہی لوگ تھے. سوال سر، آپ کا حق نہیں بنتا، آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں؟ ان کو ملے نہ ملے آپ کو نہیں ملنی چاہیے. نہیں دیکھیں، مجھے تو آپ فیصلہ آ گیا ہے نا جی. آپ کا پوائنٹ آف ویو جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں. آپ جمہوری اقدار کی ہم بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا کام ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا. ہم نظر ثانی کے اوپر ہی گئے نا، ہم نے عدلیہ کو گالی تو نہیں دی. اور پیپل پارٹی کبھی عدلیہ کو گالی نہیں دیتی. نون لیگ دیتی ہے، وہ ان کی اتحادی ہے نا آپ کے، وہ ان کی عادت ہے. اب میرا سوال کا جواب سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے دے لیتے ہیں. 3 دن پی ٹی آئی بھی دیتی ہے، نون سب دیتے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. پیپل پارٹی نہیں دیتی، پیپلز پارٹی نہیں دیتی. اسی لیے ایک حیرت ہوئی آج، بڑا شوق ہوا جب آپ لوگ درخواست دائر کر کے نظر ثانی اسی عدلیہ کے پاس گئے. بالکل گئے، بائی رائٹ گئے ہیں. یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈو سو، بٹ مائی کوسچن اوور ہیئر از آن پرنسپلز اینڈ ویلیوز سر. کیونکہ آپ آئین کے اور الیکشن ایکٹ کے 3 دن ورسز 15 دن کو سوال اٹھا رہے ہیں جس میں وزن ہے.
टेक्निकली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, मगर आप आइन में ही लिखी हुई ये बात कि प्रोपोर्शनली आपको रिजर्व सीट मिलेंगी, उसी तनासुब से मिलेंगी कि जितने वोट आपको दायर किए गए, आप उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर रहे. सो यू कैन से कि यार इनको नहीं मिलनी चाहिए बट आपको मिलनी चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौकफ अभी बड़ा क्लियर है कि जिसकी सीटें हैं उसको मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं. तहरीक इंसाफ अगर हमारा हक नहीं बनता, अगर हमारे वोट नहीं है मुतनासिब नहीं, तो फिर किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए. मेरा जाती मौकफ ये है, ये पार्टी का, मुझे नहीं पता पार्टी की अभी क्या स्ट्रेटेजी है इस बारे में, लेकिन इतनी बात क्लियर है कि अगर वोट मिलते हैं जो पीपल्स पार्टी को मिलते हैं, जो नून लीग को मिलते हैं नून लीग को मिलते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. सो ये आपको भी नहीं मिलनी चाहिए. मैं अगर हमारा वोट नहीं है तो हमें नहीं मिलनी चाहिए, इस बड़ी क्लियर सी बात है. और सर ये इस मामले पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत नहीं चाह रही है अमल दरामद करना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जिक्र करते हैं. इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये भी कह देता है कि अमल दरामद करेंगे, और मगर प्रेस रिलीज के अंदर मुकम्मल तरदीद और नफी भी करता है और कहता है ना हमने गलत इंटरप्रिटेशन की है, ना इसके हम कसूरवार हैं, कोई रुकावटें आई. कौन सी रुकावटें आएंगी अमल दरामद करने में? तो वापस रुजू करेंगे. आप नून लीग का यहाँ भी साथ देंगे अगर इधर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को रिकंसिलिएशन की जरूरत है. इस मुल्क में बड़ों को बैठ कर कोई फैसले करने की जरूरत है. कौन से बड़ों को? एस्टैब्लिशमेंट जिसमें जुडिशरी, जिसमें पॉलिटिकल चीफ जस्टिस बैठे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, पॉलिटिकल फोर्स, तमाम स्टेक होल्डर बैठे. कौन कौन? सारे ही हैं, आपको पता है. तो आपने बता दिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक सदर मुमलिकत ज़रदारी साहब भी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो, शहबाज शरीफ साहब. ये बैठ के इस मसले का हल निकालें. ये जो लड़ाई है ये मुल्क के फायदे में नहीं जा रही, ना अवाम के ये फायदे में जा रही, और ना इससे जमहूरियत मजबूत हो रही है. मुल्क में क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इस लड़ाई की वजह से. अब अवाम इस लड़ाई से तंग आ चुके हैं. मैं समझता हूँ कि जो भी इस लड़ाई को तवालत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीटीआई है या कोई और है, वो इस मुल्क के साथ खैर खाई नहीं कर रहा. और इस लड़ाई की तवालत पीटीआई दे रही है. पीटीआई तो जब देखें हर वक्त आप लड़ाई के मूड में हो, आप बातचीत भी ना करना चाहिए, आप पार्लियामान के अंदर भी बात ना करना चाहिए, ना करें पार्लियामान के बाहर बात. पार्लियामान के मतलब छापे, गिरफ्तारियां, रेड, उनका सेक्रेटेरिएट का सील. मैं कहता हूँ वो अदालतें हैं ना, अदालतें हैं, स्टेट करार दे रही हैं सर, और फिर अदालतें पुलिस स्टेट करार दे रही है. तो फिर पीटीआई के हक में फैसले आ रहे हैं ना. तो इसमें ये काम अदालतों का, ये मीडिया का या मेरा या किसी और का काम नहीं है. इसके ऊपर हुकूमत वक्त कह रही है कि ये एक शख्स को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे एक बात बताइएगा, 9 मई की तो अनअपोलोजेटिकली और तरदीद करते हैं, हम सब करते हैं राइट, कि रेड लाइंस क्रॉस हुई इस मुल्क के अंदर, मगर एक और इदारे के ऊपर हमला और उधर के जजेस को कहना कि इनके ज़मीर बिक चुके हैं, जो मरियम साहिबा ने कहा. एक सेकंड, वो बात भी क्या रियासत को मजबूत करती है, कमजोर करती है? जो भी देखें, अदलिया पे आप हमला करें या आप किसी फौजी इदारे पे हमला करें, वो कभी भी रियासत को मजबूत ये चीजें नहीं करती. या पार्लियामान पे आप हमला करें. सो आप ये वाली बातों के ऊपर स्टैंड. एक तबका है जो कह रहा है कि पार्लियामान पे आप हमला कर रहे हैं, एक तबका दूसरे को कह रहा है आप अदलिया पे हमला कर रहे हैं, एक कह रहा है कि आप फौज पे हमला कर रहे हैं. कोई भी ये पीपल्स पार्टी कोई सारा कुछ हो तो ना 3 में ना 13. नहीं सर बताइए ना, मेरी बात सुने ना. आपने अपने इत्तेहादी से कहा बैठ के जनाबे वाला अगर 3-13 में ये काम ना करें, अगर 3-13 में नहीं है हम, तो फिर हमें आपके पास बैठने की जरूरत है सर, बिकॉज आप लोगों की उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं. आप जमहूरियत गार की बातें करते थे. बिल्कुल, हम आज भी करते हैं. आपसे ये उम्मीद है आज के आप राह के ऊपर लेकर आएंगे. आज भी हम आपसे यही कहते हैं कि नून लीग पीटीआई को कहें कि एक टेबल पे बैठें और इस मुल्क को भंवर से निकालें. ये इन दो जमातों की जाती लड़ाई है जिसकी भीड़ पूरा मुल्क चढ़ा हुआ है. अगर आप मुझे इजाजत दें, और इन दो जमातों की लड़ाई है. ये इदारों के पीछे छुप के ये लड़ाई तो पॉलिटिकल है, लड़ाई तो इक़्तिदार की लड़ाई हो रही है. और सर आपकी खामोशी नींद में मुकम्मल रजामंदी नहीं है. इस मुल्क में सर पंजाब में डेफिनेशन लॉ आता है. इस मुल्क के अंदर आप लोग फायर वॉल्स लगाने की तैयारियां हुकूमत कर रही है. इस मुल्क के अंदर गला घोंट के सप्रेशन की जा रही है. इस मुल्क में फोन टैपिंग की इजाजतें दी जा रही हैं. इस मुल्क में ऐसे बजट्स आए जिसके ऊपर आपने सैलरीड क्लास तो क्या किसी अवामी इशू के ऊपर स्टैंड नहीं लिया. अपनी जाती नौयत की जो अग्रीमेंट्स थी उनके ऊपर अमल दरामद कराया. बट यही रोना रोते रहे कि हमें हमसे मुशावरत नहीं की. बट यू आर कंप्लीटली कंप्लिसिट एंड हैंड इन ग्लव विद दिस गवर्नमेंट. नहीं, ये आपकी राय है, मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता. एक स्टैंड बता दें. नहीं, मैं बता देता हूँ. एक स्टैंड नहीं, हम अगर आज आप बैन कराने में भी मदद देंगे. मेरी पीपल्स पार्टी अगर ना होती तो आज से 3 साल पहले ही
PTI पे बैन लग चुका होता। आप रेजिस्ट करा रहे थे? ये दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुके होते इस मुल्क में। 3 साल पहले 3 साल पहले जब ये मामला शुरू हुए हैं, हाँ। पीपल्स पार्टी ना होती तो ये इलेक्शन भी शायद ना होते, मैं ये भी आपको बता दूं। सर आप तो इलेक्शंस की नफी करते रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी नफी नहीं की, कभी नफी नहीं की। हमने तो हर स्टैंड बता दें थोड़ी सर। सी हिस्ट्री पढ़ ले। मैंने पीपल्स हिस्ट्री कवर की है। मैं और क्या? आपको मेरी बात 88 से लेकर हाँ। पीपल्स पार्टी का शहीद बीबी के इलेक्शन से लेके आज तक पीपल्स पार्टी का हर इलेक्शन चुराया गया है। बीबी की शहादत के बाद भी हमारा इलेक्शन चुराया गया। हमने फिर भी कहा आगे चले। 2013 में कुछ सिर्फ PTI विक्टिम थी। मेरी बात सुने, 2013 में विक्टिम कौन थी? सिर्फ नून लीग जीती इलेक्शन तो PTI से विक्टिम नहीं, पीपल्स पार्टी भी विक्टिम थी। PTI को भी 1-1 लाख वोटों से हराया गया था। हमने फिर भी पार्लियामान के साथ हम खड़े हो गए, डेमोक्रेसी के साथ ही खड़े हुए ना। पार्लियामान को डेमोक्रेसी का हम सिंबल समझते हैं। हम कभी अदलिया के ऊपर हमें सजाए मौत दी गई, बड़ा कुछ हुआ। आज की पीपल्स पार्टी राइट साइड आज की पीपल्स पार्टी देखिए मेरी अभी आप एक सवाल करूं, आप उसके जवाब में बहुत कुछ यहाँ हो जाएगा। आपसे मुशावरत हुई अभी ऐवान सदर में जुमे के रोज, काबीना का इजलास कॉल ऑफ कर दिया वजीर आजम ने, ट्यूसडे वाला, कल वाला। अब आगे जाके फिर एक दफा रेफरेंस जो है कायम किया जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ को बैन होना चाहिए? पीपल्स पार्टी की क्या राय? अगर हम नजरसानी की तरफ जा रहे हैं, वापस सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने का मशवरा पीपल्स पार्टी दे रही है, तो ये लड़ाई से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। अगर हम कह रहे हैं कि मामला अदालत, ये लड़ाई से बचा रहे हैं आप? बचा रहे हैं। जिसकी हक है सीटों के ऊपर उसको अच्छा, ना मिले, या बचा रहे हैं या वापस नाहक सीटें लेना चाह रहे हैं? अगर कैबिनेट कह दे कि किसी जमात को बैन कर दे, अगर हम उस चीज को मौखर करवा रहे हैं, किसी चीज को बातचीत के जरिए हल करना चाह रहे हैं, तो क्या ये पीपल्स पार्टी का गलत रवैया है? पीपल्स पार्टी बैन को मौखर करा रही है इस नजरसानी दरख्वास्त दायर करके। पीपल्स पार्टी कह रही है कि पार्लियामान के अंदर चीजें आए, पार्लियामान को अपनी लड़ाई लड़ने दें, कोई और इदारा पार्लियामान के बिहाफ पे ना लड़े, या हम मीडिया के अंदर सिर्फ लड़ाइयां ना लड़ते रहे, पब्लिक को प्रोवोकेट ना करते रहे, इश्तियाल ना पैदा करते रहे अवाम में। सर मुझे सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। पार्लियामान के अंदर जब डिबेट होगी, आप तो मुझे समझ नहीं आ रही सर कि आप देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट रिजर्व सीट्स पे नजरसानी दरख्वास्त दायर करके आप PTI को बैन से कैसे बचा रहे हैं? ये लॉजिक समझा ये आपको मैं 5-6 दिन बाद लागे। नहीं अभी थोड़ा सा समझा देना। मैं अभी थोड़ा नहीं समझाऊंगा, मैं आपको थोड़े दिन। आपने देखा कि महबूबा बुहारी ने जब ये सुना कि PTI को मखसूस नशीद से वापस नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर उसने नदीम चंद से ये कहा कि क्या फिर ये आपको वापस मिल जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि PTI को बैन करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मखसूस नशीद से वापस मिल गई हैं, और नून लीग को इस बात पे आग लगी हुई है, और वो ये चाह रहे हैं कि ये नशीद से कभी भी PTI को वापस ना मिले। और ये मखसूस नशीद से जिस तरह से उन्होंने धांधली के ज़रिए से हासिल की हैं और अपनी हुकूमत बनाई है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन PTI की मखसूस नशीद से हैं, और उन्हें ये फैसला किया है कि ये मखसूस नशीद से PTI को वापस मिलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।